Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-qail fi kitabil karim, la tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، فأيها الهادرون المصلون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah sebuah contoh untuk semua umat Islam, baik dari kalangan rakyat, biasa lebih lagi kalangan pemimpin ataupun pejabat. Salah satu hal yang dapat diteladani dari Nabi adalah sifat kerendahan hati. Dalam kapasitas sebagai pemimpin agama, Rasul dan Nabi, sekaligus pemimpin negara, Nabi tetap memiliki sifat rendah hati ketika berinteraksi kepada orang lain ataupun rakyatnya. Hal ini yang jarang kita jumpai dari profil pemimpin dan pejabat saat ini. Mereka menjaga jarak dengan rakyatnya. Untuk bertemu dengan mereka, rakyat harus membuat janji terlebih dahulu, kecuali pada periode pemilihan pemimpin. Mereka baru turun menjumpai rakyatnya untuk kampanye. Hal ini merupakan perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Hijr ayat 8. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfad janahaka lil mu'minin. Jangan sekali-kali kau Muhammad pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan rendah hatilah engkau terhadap orang beriman. Nabi Muhammad justru tidak ingin dimuliakan karena status sebagai nabi atau rasul. Nabi tidak menginginkan penghormatan yang dilakukan para sahabat akan berlebihan dan tidak wajar sebagaimana yang dilakukan umat terdahulu kepada nabi mereka. Hal ini dijelaskan Nabi Muhammad dalam hadis yang dikutip Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari di surat halaman 167, beriwayatkan hadis sebagai berikut: La tatruni kama atrat Nasara bin Maryam fa inna ma ana abdu faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan menghormatiku seperti orang-orang Nasrani telah berlebihan memuliakan Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, atau hamba Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kemuliaan dan ketinggian derajat seorang di hadapan Allah seperti Nabi dan Rasul tidak membuat Nabi Muhammad merasa harus dihormati gila penghormatan di hadapan manusia. Pada hakikatnya, kemuliaan seseorang yang ditampilkan di depan orang lain, justru kerendahan hati seseorang dapat menaikkan kehormatan. Kesombongan yang pada hakikatnya menjatuhkan kehormatan seseorang. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang dikutip oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim di halaman 2001. Meriwayatkan hadis sebagai berikut: Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a 'ahadun lillahi illa Allah. Tidak akan berkurang harta seseorang karena bersedekah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah terhadap seseorang yang mau memaafkan, melainkan kemuliaan, dan tidak ada seseorang yang bersifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kerendahan hati Nabi tercermin dalam beberapa perilaku kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi kepada orang lain. Dalam sebuah riwayat yang dikutip Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari di surat halaman 1708, diriwayatkan hadis sebagai berikut: An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghimmarin fasallama alaihim. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melewati beberapa anak kecil, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini merupakan dalil anjuran bersikap rendah hati dan bukti kerendahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi menjelaskan hal tersebut dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim juz 14 halaman 148. Tapi istihbabu as-salami ala sibyan mumayyizina wa nadbu ila tawadhu wa yaddu salami lin-nasi kullihim wa bayanun tawadhuhi sallallahu alaihi wasallam wa kamal syafaqatihi ala al-ilmi wa al-alamin. Dalam hadis ini ada anjuran untuk mengucapkan salam kepada anak kecil yang sedang bermain, yang sudah memayis, anjuran untuk rendah hati, anjuran untuk menyebarluaskan salam kepada mereka, kepada seluruh manusia, dan bukti kerendahan hati serta kecintaan Nabi kepada seluruh umat manusia. Nabi menyapa setiap orang yang ditemui di jalan, bahkan hal ini dilakukan kepada anak kecil. Hal ini menunjukkan kerendahan hati Nabi dalam bersikap di depan rakyat. Sebagai kepala negara dan pemimpin agama,
Nabi tidak merasa bahwa rakyatnya harus memulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan etika dalam perjalanan, yaitu orang yang berjalan memulai menyapa orang yang duduk ketika keduanya bertemu. Selain itu, para ulama menganjurkan orang dewasa untuk memulai mengucapkan jika bertemu dengan anak kecil atau yang lebih muda darinya. An-Nawawi menjelaskan hal tersebut dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim juz 14 halaman 8. Wattaqul ulama al-istidbar salami 'ala al-sibyan. Para ulama sepakat terhadap anjuran mengucapkan salam kepada anak kecil. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kerendahan hati Nabi Muhammad juga tercermin dalam bagaimana Nabi menjalani hidup untuk mencari kebutuhan. Nabi pernah bekerja kepada seseorang sebagai pengembala kambing. Dalam sebuah riwayat yang dikutip Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari juz 3 halaman 88 meriwayatkan, ma ba'athallahu nabiyyan ila ra'al ghanam faqala ashabuhu wa anta faqala na'am kuntu araha ala qararita. Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali pernah mengembalakan kambing. Bertanya para sahabat, dan engkau juga? Nabi menjawab, ya, aku dahulu mengembalakan kambing milik orang-orang Mekah dan dengan mendapat upah sebagai berbagai kirab. Profesi mengembala kambing bukan profesi yang mulia dan menghasilkan banyak harta, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, Nabi tidak menganggapnya menjatuhkan harga dirinya atau gengsi untuk melakukannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita meneladani sikap rendah hati Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menghilangkan rasa angkuh dan sombong karena kekayaan kita, jabatan kita, ilmuwan kita, dan sebagainya. Dari situ kita mengharapkan kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بما بدأ به نفسه ولنا به ملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنى شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله لكما جعل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وقد خاب من وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله